घोड़ा चढ़ी आसीबे दुई भाई सत हेब मालिका जाई फूल मालिका। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। ओम क्लीं कृष्ण गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमो नमः। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। बोलो जगन्नाथ 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 पाहि मां। बलभद्र 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 रक्ष मां। जगन्नाथ 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 पाहि मां। बलभद्र 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 रक्ष मां। सुभद्रा देवी सुभद्रा देवी सुभद्रा देवी पाहि मां। सुदर्शन 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 रक्ष मां। सुभद्रा देवी सुभद्रा देवी सुभद्रा देवी पाहि मां। सुदर्शन 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 रक्ष मां। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाप्रभु श्री जगतर नाथ जगन्नाथ श्री चरणारविंद तले अनंत कोटि दंडवत करी महापुरुष श्री अच्युतंक चरण शरण जाई आपण मानू सिद्धार्थ भक्तिर ये निरा कार्यक्रम जाई फूल मालिका को स्वागत करुछु। आमे माने आलोचना करुथिले महापुरुषंकर जाई फूल मालिकारे शिष्य रामदास को श्री गुरु अच्युत कलिर आगत भविष्यतर कथा कहवा सहित जहाँ आम मानक पई प्रकृत शिखिबार कथा से कथा को महापुरुष अच्युत शिष्य रामदास माध्यम मात्र करी आम मानक कहउचंती। कौन कहउचंती? जाई फूल मालिकारे महापुरुष कहउचंती जदि साधु संग केबे जीवन भितर प्राप्ति दैव जोगरे मध्य होईची केबे ताकू छाड़ी की जीवनी रे बाबू। कहीं ना साधु संगर फल ये संसार भितर ब्रह्मा मध्य तांको मुखरे वर्णना करि परिबे नाही। कीट पतंग खग मृग साधु संगते मुख्य जोग। कीट ठारू पतंग पर्यंत साधुंकर संग लाभ कले मोक्ष प्राप्ति हो जाते। आमे मनीष आमर उद्धार हो जाए साधु संगर। आम एक कथा कहूनु महापुरुष कहउचंती। कौन कहले? कहले साधुंक संगते वास साधुंक संगते वास साधुंक संगते वास साधुंक संगते वास। मानी चलिले तांको उपदेश लो जाई फूल दुख दूर हुए रामदास। दुख दूर हुए रामदास दुख दूर हुए रामदास दुख दूर हुए रामदास। बोले महापुरुष अच्युतानंद जी की। कहले साधुंक संगते वास जेते पारिबे साधु संग करिबे जाई फूल मालिका कहउचंती साधुंक संग लाभ करिबे। आपनक मन भितरे प्रश्न आसुथिबो ये कलिजुग भितर लोक जेते साधुंकर वेश धारण करी जगत को ठकुचंती आमे साधु केमिति चिन्हबू साधु केमिति पाइबू? ओडिया भागवत रे जगन्नाथ दास लिखिचंती बड़ सुंदरिया पदटिए। कौन कहले? कहले सुकर्मे साधु संग पाई कुकर्मे असाधु मिलोई। राधे गोविंद 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 मधु गड़ुछि मकरंद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कहले साधु संग केमिति प्राप्ति हुए ना सुकर्मे साधु संग पाई। यदि कर्म ठीक आपण माने साधु संग पाइबे। यदि कर्म भूल ठक भंड मिलबे आपण तांको साधु बेली भाबिबे। किंतु देखिला बेलू चेहरा खूब शीघ्र सामना को पड़े आस। चोर घर सब बेले अंधार नुहे। हे सुधी सज्जन दिने दिने आलु हुए। कहबार तात्पर्य जो ठक माने भंड माने साधुर मुखा पिंधि जगत को ठकती खूब शीघ्र लोक लोचन को पड़े आसते। कहीं ना संसार भितरे असत्यटा केते दिन सत्यर जुगे जुगे जय। आउ सत्य किए? सत्य परमानंद हरि निजे होचंती स्वयं भगवान। आउ जाई फूल मालिकारे महापुरुष अच्युत कहउचंती साधुंक संगते वास। कौन हब लाभ ना मानी चलिले तांको उपदेश। आउ उपदेश मानिले कौन हुए?
ଦୁଃଖ ଦୂର ହୁଏ ରାମଦାସ। ଜୀବନରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯାଇଫୁଲ ମାଳିକା କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ତାମାନେ ସାଧୁଙ୍କର ବଚନରେ ତାଙ୍କ ଉପଦେଶରେ ଏତେ ଲାଭ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାନିବା ଅର୍ଥ ସେ ବାକ୍ୟ ପାଳିବା। ଉତ୍ତମ ଧର୍ମ ନୁହେଁ ଗୃହ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଉତ୍ତମ ଧର୍ମ ଅଟେ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ତେଜିବା। ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାନିବା ଅର୍ଥ ସେ ବାକ୍ୟ ପାଳିବା, ସେ ବାକ୍ୟ ନ ପାଳି ବୃଥା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା। ଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶ ପାଳୁନଥିବା ଦେଖିଲାକୁ ବାରମ୍ବାର ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ଖାଲି ମାରିବା, ସେ ମୁଣ୍ଡିଆରୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ଏ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ। ଗୋଟିଏ ସାଧୁ ଜଣଙ୍କର ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ହଠାତ୍ ସାଧୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସମସ୍ତେ ସାଧୁମାନଙ୍କର ବନ୍ଦାପନା କଲେ ଆନନ୍ଦର ସହକାର। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଘରର ମୁରବୀ ବା ଗୃହସ୍ଥଟି ସାଧୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ନିଜର ଦୁଃଖ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ କହନ୍ତି, କେମିତି ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ କୁହନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଟି କହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଘରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେ ହେଲେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଅଭାବ, ଏ ଅଭାବ କେମିତି ଦୂର ହେବ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ସାଧୁ କହିଲେ ବାପାରେ ଦୂର ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା କ'ଣ? ସାଧୁଙ୍କ ଉପଦେଶ ମାନ। ଯାଇଫୁଲ ମାଳିକା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ କଥାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧୁଙ୍କ କଥା ମାନିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଦୁଃଖ ଦୂର ହୁଏ ରାମଦାସ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସଙ୍କୁ। ଆଉ ଏପଟେ ଗୃହସ୍ଥ ପଚାରିଲା ଗୁରୁଦେବ ହେ ସାଧୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମୁଁ ମାନିବି କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁ କଥା ମାନିବି କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ସାଧୁ କହିଲେ ବାପାରେ ତୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ? ନା କେବଳ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ନାମ ଜପ କଲେ ତ କେବେ ମୋ ପେଟ ପୁରିବ ନାହିଁ ନା, କିଛି ଧନର ଆବଶ୍ୟକ। ନା କର୍ମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ନା କର୍ମ ତ କରୁଛି, ହେଲେ ଫଳ କାହିଁ? ନା ରେ ବାପାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ କାମ ତୁ କରିବୁ, ଗୋଟେ କଥା ତୁ ମାନିବୁ। ନା କ'ଣ? ନା ତୁ କାଲି ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଯାହା ମୁହଁକୁ ତୁ ଚାହିଁବୁ ତାକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବିବୁ। ଆଉ ତା ମୁହଁ ନ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ଖାଦ୍ୟପେୟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବୁନି। ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠାରେ କର। ନା କେତେ ଦିନ କରିବି ଯଦି ସେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଇଥିବ? ନା ଯଦି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଗଲା, ଦୂର ବାଟ ପଳେଇଛି, ପଳେଇଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ପାଖରେ ଥିଲେ ଖୋଜିକି ଟିକେ ତାକୁ ଦେଖିବୁ। ତା ମୁହଁ ନ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ନ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିବୁନି, ଦେଖିବୁ ତ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ। କହିଲେ ଦେଖିବା ଏତେ କଥା ତ ମୁଁ କରି ସଂସାର ଭିତରେ କେମିତି ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇପାରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସାଧୁଙ୍କ କଥା ଯଦି ଗୋଟିଏ ମାନିଦେବା କ'ଣ କିଛି ଅପକାର ଅଛି? ବରଂ ଉପକାର ଅଛି। ଏଇ ବିଚାର କରି ଲୋକଟି କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ସକାଳ ହେଲେ ଯାହା ମୁହଁ ଦେଖିବ ତା ମୁହଁ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଅନ୍ନ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ ନାହିଁ। ସାଧୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ଯା ଏତିକି କାମ କର ତ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଧନ ଧାନ୍ୟ ଏ ଟଙ୍କା ପଇସାରେ କ'ଣ ଆଶା ରଖୁଛୁ? ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁ କରିଦେବେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ସାଧୁ ଯିବା ପରେ ଲୋକଟି କ'ଣ କଲା? ସକାଳ ଯେମିତି ହେଲା ଶୋଇଲା, ସକାଳ ଯେମିତି ହେଲା ଆଖି ବୁଜି ବୁଜି ପଦାକୁ ଆସିଲା। କାହା ମୁହଁ ଦେଖିବି ବାରିପଟ କବାଟ ଖୋଲିଲା। ଆଉ ଖୋଲିଲା ବେଳେ ସିଏ ଦେଖୁଛି ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭାର ଝାଟି କାଟିବାକୁ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଝାଟି କାଟିବାକୁ ଆସିଛି କୁମ୍ଭାରଟି ଅନେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ତାରି ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲା, ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲା। ସାଧୁ କହିଛନ୍ତି ସାଧୁଙ୍କ ମାନ ଉପଦେଶ। ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲା, ଆଉ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା ପ୍ରତିଦିନ ଆରି ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ ହେଲା, ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବା କେମିତି ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଉଛି। ସାଧୁ କହିଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ, ସାଧୁଙ୍କ କଥା ମାନିବା। ଆଉ ଯାଇଫୁଲ ମାଳିକାରେ ତ ସେଇ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ବାସ, ମାନି ଚଳିଲେ ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ लो ଯାଇଫୁଲ, ଦୁଃଖ ଦୂର ହୁଏ ରାମଦାସ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯା। ଆଉ ଏଇ କଥାକୁ ବିଚାର କରି ଲୋକଟି କହିଲା ସାଧୁଙ୍କ କଥା ମାନିବା। କୁମ୍ଭାର ମୁଖ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ହେବ ତ କୁମ୍ଭାର ମୁଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଦେଇକି ଆସେ। ଦିନେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି? କୁମ୍ଭାର ମୁଖକୁ ନ ଦେଖିଲେ ଅନ୍ନ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ ନାହିଁ। ଦିନକର ଘଟଣା। ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଉଠିକି ଘର ପାଖର କୁମ୍ଭାର ଘରଟି 4ଟା ଘର ଛାଡ଼ିକି ଦେଖିବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବାରିପଟ ପଡ଼ିଲେ ବି ଘର, ସେ ଯାହା କାମ କରିଥାଏ ଯାଇ ଉଠିକି ତା ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବ, ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବ। କହିଲେ ଯା ଆଉ ଏଥରକ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଆରମ୍ଭ କରିବ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଦିନକର ଘଟଣା, କୁମ୍ଭାର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘରେ ନାହିଁ, ମାଟି ହାଣିବାକୁ ଯାଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାଟି ହାଣିବାକୁ ଯାଇଛି କୁମ୍ଭାର, ଇଏ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା। କ'ଣ କରିବ? ଆଜି ମନରେ ଚିନ୍ତା ଗ୍ରାସିଲା, କ'ଣ କରିବି? ଆଜି ଅନ୍ନ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ କୁମ୍ଭାର ମୁଖକୁ ନ ଦେଖିଲେ। ଏଠି କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟୁଛି? କୁମ୍ଭାରକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲା। କୁମ୍ଭାର କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା? ନା ଅନ୍ନ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରି
ସେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲା କୁମ୍ଭାର ମୁଖ ଦେଖିଲେ ଖାଇବ ନା ସାଧୁଙ୍କ କଥା ଆଜି ଅନାଦର କଲା। ଆଜି କୁମ୍ଭାର ମୁଖକୁ ନ ଦେଖିଲେ ସାଧୁ କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ନ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ, ମୁହଁ ଦେଖିବୁ ତାପରେ ଖାଇବୁ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କୁମ୍ଭାର ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବ? ସାଧୁଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଅକୁ ତାର ପଚାରିଲା ଆଖି ବୁଝି ବୁଝି, ରେ ପୁଅ ପାଟି ଶୁଣା, ବାପା ନାହାନ୍ତି କିରେ ଘରେ? ନା ଧରିକି, ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବାପା ବିଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇପଟେ ତ ପାଖ ବିଲଟା, ସେଇଠି ମାଟି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯାଅ। ବାଡ଼ି ପଟେ ପଟେ ଆଖି ବୁଝି ବୁଝି ଯାଉଛି, କାଳେ ଆଉ କାହା ମୁହଁ ଦେଖିଦେବ। ଯାଇ ବିଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଯେମିତି ବିଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଏ କୁମ୍ଭାରଟି କ'ଣ କରୁଛି ନା ମାଟି ହାଣୁଛି। ଆଉ ମାଟି ହାଣିବା ସମୟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସୁନାର ହାଣ୍ଡି ପାଇଲା, ଆଉ ପିତ୍ତଳ ହାଣ୍ଡିଟି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ସୁନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମୋହର, ସୁନାର ମୋହର ସବୁ ଅଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ଅନେଇଲା, କେହି ନାହାନ୍ତି। କହିଲା ଯାଉ ଆକୁ ନେଇଯିବି, କୋଟିପତି ଏଇଠି ମୁଁ ହେଇଯିବି। କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକଟି ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସି ଯେତେବେଳେ ଦୂରରେ ଦେଖିଦେଇଛି, ଆଉ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଦେଇଛି, କହିଲା ଯାହା ହଉ ଦେଖିଦେଲି, ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଗଲା। ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଏ ଲୋକଟି କୁମ୍ଭାର ଭାବୁଛି, ଇଏ ବୋଧେ ଆର ସୁନା ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ରେ ବାପା। ଏ ର ତାକୁ ଡାକିଲା, ସିଏ ଦେଖି ନାହିଁ ବିଲକୁଲ। ଇଏ ତା ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ସିଏ କହୁଛି ଦେଖିଦେଲି, ଯାହା ହଉ ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲା ମନ। ଇଏ ଭାବିଲା ବୋଧେ ସୁନା ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ତାର ନଜର ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଅବିକା ଗାଁ ଯାକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବ, ଗାଁ ଲୋକ ତ ଆସି ମୋଠୁ ନେଇଯିବେ, ନହେଲେ ଚାରିଆଡ଼େ କଥା ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଭାରି ଅସୁବିଧା କଥା। ତେଣୁ ଧନ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା କଥା। ଗୃହ ଛିଦ୍ର ଭଳି ଧନ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ରଖିବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲାଣି, କହୁଛି ର କୁମ୍ଭାର କହୁଛି। ଇଏ ଆସି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲା କ'ଣ ମୁଁ ତତେ ତ ତୋ ମୁହଁ ଦେଖିଦେଲି ଯିବି? ନା ଶୁଣୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡି, ଯେଉଁ ସୁନା ଅଛି, ତୋର ଅଧେ ମୋର ଅଧେ, ଦେଖିଦେଲୁଣି ତ? ତୋର ଅଧକୁ ମୋର ଅଧେ। ଚା ତଳକୁ ଅନେଇଲ ସୁନା ହାଣ୍ଡି। କହିଲା ହଁ ଦେଖିଦେଲି। ଆଉ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧୁଙ୍କ କଥା ଏଇଠି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। କୁମ୍ଭାର କହୁଛି ତୋର ଅଧକୁ ମୋର ଅଧ। ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ରେ ହେଇ ସେଇଠି ବାଣ୍ଟି ଦିଆଗଲା ବିଲ ଭିତରେ। ଗାମୁଛାରେ ସୁନା ମୋର ଉପରେ ଘରକୁ ଆସିଲା। ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସାଧୁଙ୍କର କଥା। ଆଉ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଏଇଆ, ସାଧୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ମାନିଲେ ଜୀବନରେ ଏତେ ସୁନା ମିଳିଗଲାଣି। ଯଦି ସାଧୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ମାନିବି, ମୋ ଜୀବନ ସୁନା ହେଇଯିବ, ମୋ ସୁନାର ସଂସାର ହେଇଯିବ। ଦୌଡ଼ିଲା ଆଶ୍ରମକୁ। ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଆଜି ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ସାଧୁଙ୍କର ଉପଦେଶ, ସାଧୁଙ୍କର କଥା ମାନିଲେ ପୁଣ୍ୟ ହିଁ ପୁଣ୍ୟ, ଆଉ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ, ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ। ତେଣୁକରି ମହାପୁରୁଷ ଯାଇଫୁଲ ମାଳିକାରେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ବାସ, ମାନି ଚଳିଲେ ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ, ଦୁଃଖ ଦୂର ହୁଏ। ରାମଦାସ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯାଏ। ଆଉ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ, ସାଧୁଙ୍କ କଥାକୁ କେହି ଆଉ ମାନିବେ ନା। ବିରାଟ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ହରଣ ହେବ। ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, କଳିଯୁଗରେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିବ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିଲେ? ଶେଷକୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବଣା ହେବ, ଆଉ ସେମାନେ ସାଧୁମାନଙ୍କର କଥା କ'ଣ ମାନିବେ, ସନ୍ତମାନଙ୍କର କଥା କ'ଣ ମାନିବେ? କ'ଣ କହିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ? କହିଲେ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଯେ ଶେଷେ ରହିବ ନାହିଁ, ସାଧୁ ସନ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଯେ ଯିବେ ଗୁପତ ହୋଇ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। महापुरुष अच्युत कहउचंती, पंडित मानकर बुद्धि जे शेषे रहिबे नाही। कली शेषर समय रे पंडित मानकर बुद्धि बणा हो जीव। हे सुधी सज्जन, कहार न रहिब बुद्धि, बुद्धि हरिबे गुणनीति, बुद्धि हरण हो जीव। आउ साधु सन्त ज्ञानी गुणी जे जीवे गुप्पत होई। साधु सन्त माने कलिर कराल गति को देखी व्यस्त विव्रत हो गुप्त हो जीवे। शह भंड भितर जड़े साधु बंचिवा कष्टकर हो। लोक भंड मान को देखी साधु मान को निंदा करेंगे, तेणु साधु को बजार घाट देखिले थट्टा परिहास करेंगे। हे सुधी सज्जन, तेणु साधु यही परिप्रेक्षी गुप्त हो महापुरुष कहते, स्थिर हो। आउ कौन कहले महापुरुष? सेति खाली नुह, ये जगत क्यों अवस्था को प्राप्ति हम? महापुरुष अच्युत कहते, निशाग्रस्त हेब जगत चेता पशिब नाही, मद्यपान करी भाई को हत्या करिब भाई। गोविंद 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 भज राधे गोविंद,
गोविंद 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 भज राधे गोविंद। बोले महापुरुष अच्युतानंद जी की। महापुरुष अच्युत कहते निशाग्रस्त हेब जगत चेता पशिब नहीं। राति पाहिले मदरे लोक बुड़िकी रहिबे। 200 टंका रोजगार कले 180 टंका मद भाटी देवे। हे सुधी सज्जन एक कथा आम कहूनु महापुरुष अच्युत कहते यही अवस्था हे लोक आज गरीब कहीं होती। गोटे मूलिया जी रोजगार करुच्ची गोटे चाकरिया ठू अधिक किंतु से मद्यपान करथिबा हेतु ता पिला माने अवहेला भिक्षा मागुचंती। बापा मद खाई गड़ुची मार ठीक ठिकना नहीं। ए सुधी सज्जन यही भली अवस्था को प्राप्ति हेब घर भांगी जीव। महापुरुष कौन कहते निशाग्रस्त हेब जगत चेता पशिब नहीं। जगत निशामय हो। आउ हे सुधी सज्जन मद्यपान करी भाई को हत्या करिब। भाई मद्यपान कर सारिबा परे भाई भाई को हत्या करिब। हे सुधी सज्जन महापुरुष अच्युत कहते। आउ आज भी आमे पेपर आग धाड़ी रे देखुने कौन देखुचे आग धाड़ी रे भाईर टांगिया चोटरे भाईर मृत्यु सान भाईर टांगिया चोटरे बड़ भाईर मृत्यु। हे सुधी सज्जन कहीं मद्यपान जनित मृत्यु यही अवस्था महापुरुष कहते मद्यपान करी संसार मद्यप हो। हे सुधी सज्जन गोटे मद्यप कौन करिछि ना गोटे खालरे गली पड़ा। ध्यान दे शुणु खालरे गली पड़ा जिते ताकू मेडिकल आनी पहुँचेले। आ मेडिकल तले आसी पहुँचला सेतबले डाक्तर देखिले तार 2-4टा जगार हाड़ भांगी जाइए छाती भी दर्ज। यही समय भितर प्रबल जोरे दर्ज। किछि दिन ट्रिटमेंट हैला परे डाक्तर कहले एथर भल लगुच टिके। लोकटी कहला आज्ञा भल लगुच जे किंतु हसिला बेलू को भारी काटुच हसिला बेलू को भारी काटुच। डाक्तर कहले तुम हसुच कहीं कि ना हसबू ना मत आम सब बेले हस माड़ुच ना कहीं हस लगुच ना ये हस लगुच मोर पछ कथा टिके भाबी ना कौ कथा ना जिते मद्यपान करी मु खालरे पड़गली सेतबले चिल्लेइली। आउ 2 जन मदुआ आसिले से मते उठेले पुणी पकईदेले। मु दुलुकिनी पुणी तर पहली पुणी हाथ भांगिला पुणी चिल्लेइली। आउ 2 जन मदुआ आसिले से माने नहीं कि डाक्तरखाना रे दुलुकिनी पकईदेले। से माने भी मद पीचंती पुणी भांगिला। तेणु यही बेड पर्यंत आसबार 5 थर पड़िले। हे सुधी सज्जन मद मु पीली मते उठेला वाला सी भी मद पीथला। मु 4-5 थर पड़ी पड़ी जो बेड उपरे पड़ी मोर पूर्व कथा मन पड़े। जी टेकिला सी मद बाउला रे मते पकेला। तेणु मो मद निशा छाड़ी मु पड़ी पड़ी ये बेड रे आसी पड़ी। तेणु से कथा को भाविले मते हस माड़ुची। हे सुधी सज्जन आ निशाग्रस्त हुई परस्पर भितर हणाहणी हेबे। हे सुधी सज्जन महापुरुष कहते खाली जे शूद्र माने मद्यपान करिवे से कथा नु ब्राह्मण माने मध्य मद्यपान करिवे साधु संत माने मद्यप माछ मांस ग्रहण करिवे। ये कथा कलिर भयंकर स्थिति आउ एहा ही घटिव महापुरुष कहते। आउ हे सुधी सज्जन यदि संसार भितर श्री चैतन्य आसिले गोटे सुंदर कथा कहले से चंडाल चंडाल नुहे जदि कृष्ण नाम ता पाटिर अच्छी। बड़ सुंदर भाव कहते जे जगन्नाथ दास पंचसखा भितर भक्तिर भाव को जानी जगन्नाथ दास को अति बड़ी आख्या देते श्री चैतन्य। कौन कहले चैतन्य बड़ सुंदर भाव कहते कहले चंडाल चंडाल नहे जदि कृष्ण बोले विप्र नहे विप्र जदि असत पथे चाले। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। कहले चंडाल चंडाल नहे जदि कृष्ण बोले आ विप्र नहे विप्र जदि असत पथे चाले। कहले से चंडाल चंडाल नुहे जदि कृष्ण नाम ता पाटी अच्छी। आओ विप्र नहे विप्र जदि असत असत पथरे चलुवा ब्राह्मण हेले भी सी ब्राह्मण पदवाच्य नुहे। आउ ये भाव में ब्राह्मण तार कुलवृत्ति को हरई जेतबले निशासक्त हम सेतबले दाना कना आउ अंटिब ना।
କଥା ଆମେ କହୁନୁ, ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଭାତ ଲୁଗା ଯେତେବେଳେ ହୋଇବନି ଅଣ୍ଟ, ସାଧୁ ହୋଇଣ ଯେ ସେହି ହୋଇବ ସେ ଖଣ୍ଟ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। बोले महापुरुष अच्युतानंद जी की। बोले भात लुगा जेतबेले होइब नियंट, साधु होइण सेई होइब से खंट। भात लुगा नियंट हेले आ कौन कर, साधु हेले खंट हम। कहले अभाव पहला मु कौन करी, चोरी कली। बहुत लोग अच्छा संसार भर अभाव स्वभाव नष्ट। किंतु मन रखी था जिते कष्ट हुंतु पड़ू कष्ट पड़ू, किंतु आपण मान चोरी केबे करिवे नाही, परद्रव्य केबे हरण करिवे नाही। कांथ तले पछे पड़ी मरी जातु। हे सुधी सज्जन दुख पड़ू, किंतु आपण माने केबे भी जेते कष्ट पड़ू केबे भी आपण माने अधर्म असत्य मिथ्या पथरे केबे भी जीवे नाही। आज कष्ट पड़ी काली दूरे जीव, किंतु जदि किछि अपराध कले, जदि काहाकु ठकिले सारा जीवन मध्य ए जन्म परे मध्य पर जन्म रे ताकु भोगिबाकु पड़िबो। दुख आज अछि काली पळेबो, किंतु हे सुधी सज्जन आपण माने करिथिबा पाप सारा जीवन भोगी सारा परे पुणी जन्म नहीं भोगिबाकु पड़े। तेणु सेतिपई एथुरु दूरे रहिबा पे महापुरुष अच्युत कहउचंदी। खाली सेतिकि नुह, एई पापर फल स्वरूप जेतले ब्राह्मण तार ब्रह्मस्व हरेइब, जेतबेले साधु मद्यपान करिब, आ साधु जेतबेले एई भाव रे ठक पालटि जीव, आ सेतबेले कोन हबो? जाई फूल मालिकार अच्युतानंद कौन लिखिंट ए विषय से पापर फल केमिति पड़ो संसार को। कहले इंद्र वर्षा न करिव, इंद्र वर्षा न करिव, इंद्र वर्षा न करिव, इंद्र वर्षा न करिव। मरुड़ी पड़िण भूमि फाटिब लो जाई फूल, खेते फसल उजुड़ी जीव, खेते फसल उजुड़ी जीव, खेते फसल उजुड़ी जीव, खेते फसल उजुड़ी जीव। बोले महापुरुष अच्युतानंद जी की। महापुरुष जाई फूल मालिकारे कहउचंती इंद्र वर्षा न करिव। देखंतु आज मरुड़ीर स्थिति उपजुची। काहेकि मरुड़ीर स्थिति उपजुची? इंद्र वर्षा हेउ नहीं। ए कथा जाई फूल मालिकार महापुरुष 600 वर्ष पूर्व लिखिथिले। आ स्थाने स्थाने वर्षा न हेबारु मरुड़ी परिस्थिति आज आउ भूमि फाटिण आ करिछि। आमरी पापर फल भूमि बंध्या पालटि जीव, आउ शस्य गोपन करिव पृथ्वी। आउ हे सुधी सज्जन खेते फसल उजुड़ी जीव। जहा लगेवा ताहा डबल किरी मिलिले सिना चाषी आनंदित हुए, किंतु एमिति समय आसीबो क्षेत्र फसल मध्य उजुड़ी जीव। हे सुधी सज्जन क्षेत्र फसल उजुड़ी जीवा हेतु चाषी मुंडरे हाथ दब, आउ पापर फल स्वरूप इंद्र वर्षा करिब नाही, आउ चाषी मुंडरे हाथ दब मरुड़ी पड़िब। महापुरुष ए कथा को आपण माने लेखि रखंतु। ए कथा जाई फूल मालिकार लेखा, जहाँ गोटे पर गोटे सत्य होई चली। गुरुदेव श्री अच्युत शिष्य रामदास को एक कथा कहउचंती। आ गोटे पर गोटे आज प्रकृत मालिका सत्य होई चली। तेणु प्रत्येक दिन आपण माने जाई फूल मालिका देखंतु शुणंतु। जाई फूल मालिका श्री अच्युतंकर दिव्य रचना। हे सुधी सज्जन से जाई फूल मालिकारे आगत भविष्यतर कथा महापुरुष कौन आउ लिखिंट आम से कथा को आलोचना करवा। हेले आज नुहे भक्त बंधु, कहीं आज समयर संकेत आपण मान पाखर विदाय नेबार दुईबार नाम संकीर्तन करवा, वाणी को विश्राम दबा। आगामी अध्याय अति सुंदर भाव से कथा को आलोचना करवा। जाई फूल मालिकारे कौन आगत भविष्यतर कथा अच्युत कहउचंती। एबे नाम नवा आ वाणी को विश्राम दवा। ओम कृष्ण मधुसूदन वासुदेव जनार्दन, 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 ओम कृष्ण मधुसूदन वासुदेव जनार्दन। बोले महापुरुष अच्युतानंद जी की।